Dameni debatan na sumurong siyan salhut na roha. Ima mga ramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Amin. Mua kamang do takenang rodi sudi nahinaholongan nang naposobulong ni Huriatta. Tedema turpug jamitata di pesta perningotan area heon di Tuhan ta Yesus. Sian Yohanes bidu 20 ayat sada tu 10 jahahoma dihita. Dungi diari perjolo dung salpu ari sabat lauma si Maria Magdalena sogot dina holomi dope tutanomani. Jadi di idama naung dihiddat batui sian tanomani. Gabe marlujung ma ibana manopot si Simon Petrus dohot si sean nasadanari haholongan ni roha ni Yesus pabuahot tu nasida nung nga dibuat na mabuat tuhani siat tanomanna tang binoto manang tu dia ditaruhon. Jadi borhat ma si Petrus dohot si sean nasadanari. Jadi sahat manasida tu tanomani narap merlojong do na duai gabi marhajuluan do sisean nasada na humatop siyan si Petrus gabi parjolo maibana sahat tu tanomani. Jadi dipauduk madirina di dama peak akka pangalilit alai dang bongot ibana. Roma nang si Petrus sian pudina dibongoti ma tanomani jadi di dama peak pangaliliti anggo sekka panaputin ni uluna dang rap dohot akka pangaliliti pulik do di balun tuinganan disipe asa bongot nang sisian nasada nang perjolo saha tu tanomani dipanoknoti gabi porsea maibana. Edang dope diatusi nasida atani suratina madok ikon hehe ibana sian namate asa mulima sisean na duai tak nima saatna ikon hehe ibana sian namate. Sinodang ni topik minggu Yesus bangkit dari antara orang mati. Ikon hehe Yesus sian namate. Las marohata nunga hehe tuhata nunga monang tuhata. Takuboto manang na ipatupamu daking telur Paskah. Alai hampir sudi ke gereja makalason pabua nunga hehe Kristus nunga hehe tuhatai molotai dia diturpukon adong do bukti-bukti haheheoni adong do bukti-bukti sejarah tidak meraking dung borhat si Maria Magdalena sugut menuguti idai mana ma bukti-bukti ala gudang halak nama dok esotohoi hehe ala gudang halak nama dok na ipabay sendiri di pingsan sendiri taktikosi adong nama dok hipnotis di dohotakanasing alai nuaing dibuktikan si Yohanes marhite nah di surat imana berita on di ayat sada daking jadi di idama naung dihiddat batui jadi batui bergeser baku kamu maju mula dok kala nama dok na ditakko panakko doi ay wadu alia batu na menutupi kuburan hati hai mace borak situ tudu
pola do borakna saton satu saya setengah ton beko kita mejo bawa non mageser alai bergeser saat ini di ayat na mangihut nunga peak akka pangalilit dia 5 nunga peak pangalilit alai dang rap dohot sekka pulik do sekkai dibalun tuingananna. Jadi molo ado kalak nama nakoi wadak sang ada mangalipat mangalopit sekkai mangalopit pangaliliti. Ada soni dok kena moding ibukus ililit dohot sekka dohot pangalilitna. Molo itakko do sa sitong nai aise sanga lu tarotok ni rubani sanga mangaliliti dohot rapi dang mungkin. Ma piga-piga bukti abotohon toho si tutu si tutudo hehe do tuhatai. Lalu tadi di ayat berikutnya di ayat na mangihut ayat 10 sada tu ka ayat na mangihut ayat 15. Jadi di nama jonok si Maria Magdalena di mana ma 2 suruan. Ya 12 gabe di ida mahudul di si suru-suruan 2 parabit na marinang-linang. Ya 14 madok songoni humusor may bana. Dumi patakas ay se ilulihoy nang dison. Ise diluli roham. Inna suruani tu si Maria Magdalena. Molo hamu na manakko tu haki pabuhamu asa hubuat. Inna si Maria alai bergeser tordi de mana ma Yesus nang hehe. Nunga hehe tu hatai. Tohodo amang da do takenang. Di molo mate mana tapes tahun hama matena. Nunga hehe tu hatta. Las itu tu marohatta. Las marohamuna. Dari sadarion tapes tahun pesta nama cebelga situtu. Amo kamang do takenang taida majo tasigati lapatan ni heheonon. O manang marga situtu. Maradupok kita. Bangkit hehe talabati majon bidang dohot bagas. Memang adong padohan nunga mupat akatalutuk nunga sega gadu-gadu nunga salpu akan naburuk nunga salpu akan naburuk nunga ro nebaru haheheon ni Kristus mabuan hai baruon haheheon ni Kristus mabuan hai baruon. Daidama sa sitongna hamamatena membungkus Kristus di haholomun di kekelaman. Alai di haheheonna mangukap haholomun kekelaman menjadi terang. Nunga salpu akan buruk. Cerah sudah datang. Omana madokon dang mampu kekelaman haholomun mangihot membungkus menutupi pamatehon tuhatai. Ala itu tu si tutudo dihamonakon di mana? Tu haheheon. Jadi sa sitong na haheheonon jonok dot tu padidion. Imultai de masa sitong na padidion jumonok padidion proselit na mga upon tuaik molo dia upon halak tuaik daktari debe dus duin amate molo song proselit molo hita percikan nama di bain ale molo
akadongan nasing dicelupkan manang di sornopon. Gabi nang tarida di permukaan, halak na so tarida di permukaan, dus may namate. Alai taboto do, dang terus ibana di golom hamatean, monang di mana hi salpu na hulum, iha monako, tuha heheun. Oh malas ni rohatta si huton Kristus tu hatta. At sugari dak kehi mana baik kamu jomang. Berhua pole huti huton otoni, amate mana terus. Alai haheheun oddo mabain dang rumar hapor selta. Haheheun oddo mabain gebitai huton di bana terus. Saulat nari kekuasaan, kekelaman, huason di banua turu, daktuk menaluhan di bana. Amuk kamang do takenang ning begas mau lapatotta, ate namate ikon he, na porsea di tuhatta ikon hehe, saluhut na porsea di bata ikon hehe. Adok padohan nama dok songono, meet them to the east alles aus. Butamu dartini? Butamu dartini? Au pedak kubotui. Meet them to the east alles aus. Sahali jolma mate, mate sudi. Naon adong do perbedaan pandangan nang dihitung. Sugut tajah di epistel 1 Korintus 15. Sudedo mate alai sadetikki pau-baunna. Kamang do takenang di budaya ni halak Batak jelekon sodangon ni hak Kristeno no. Molojol main namate tolu peakna. Hosana gabialugo dagingna gabetano todina gebi biku. Ome halak Batak na mangulu do pesa tunuaing. Molo hak Kristenot ta madok dak songoni. Mate jolma pai barona di sedetik. Mate jolma, mate menyeluruh dang trikotomi, dang dikotomi menyeluruh. Mati salhut dipauba ala sudi mardosa sadetik. Nah di beni do kamang do takenang molo adong nama ding namate dohonot do jumpa lagi sai marsi paidam mahita muse duk sahat belakana tu hasonangani isondo na pinarade ni debata haheheun jalom manani totasna je molo perjuli mana hehe anak si hahan di haheheuni manotas haheheutta asa jupak kita muse di surgu hasonangani ima kahalak na porsea di debata jidang adong amanda marhua dosa sitong na akadong anon say laot tu kubure manangisi say laot tu kubure mabuo si panganon say laot tu kubure mabuon akka jagal manu jagal biang jagal lomok-lomok do hatak kanasing lala di dok pangam mabapa pangam mauma saliling odak ke hupasatu marhua di dang adong nani do ni saulat nari haheheon ni Kristus sitirota tutu hehe doi mana musa ditikina paheheon ni tuhatta alidang todinai gebebegu na gebita jojo ganubari sampai martang stang sakita di kuburan lao kita tu sedot jalata dok ala burjude mana gebi jahat menot todina pangalahona marrome mana tu jabuta magugai hita jahati bana hati kai burjui bana hati kai jeletik kita taruhon ibana tu dion wala marpaparak ka piring di dapur marpaparak ka lamari wah ngarobe mana dang adong amang dado takena apor siaw naramudui yunang pola law hamu tugureni mangaliani si panganon mangales sigaret
Jisamsu, Union, Kansas, dota kanasi. Magom ma lihat kamu tuewi, asa hutangnya kok kamu tu debata. Namang dado takenang posroha, ina poso, inang ina nami. Taong perlu kita tusi. Lao tutubuy mahita membersihkan lingkungan hidup. Alai molo manoba sesebaon maju biguni namate dengan dongbe. Sude jol mahehe, jala sude jol mamate. Saulat nari sadetiki paubaonna sada Korintus 15 jamu torang. Jala nuaing tarapul mahita ala sude kana perjulu siak kita na modding paheyon itu hatta dong se ibanido lasno lo hatta muse dokma tuna modding naung tataruhon kalialeta damang dainang sisolhota. Jumpa lagi di lain kesempatan. Saya masih paidam mahita muse duk sahat bela kata tu hasonangani ondo nang tinotas ni tu hatta pahbuana hehi do muse salhutna jipa jupang do hita muse kamang do takenang mololao parjulu na taolong yon pajupang mahita muse posroham odo hamonangata imana parjulu na padua hon na menarik si tutu akamang do takenang teidejo padohan na argadakia ni nunga mupat akatalutu nunga salpu akana buruk nunga salpu na robi ro na baru. Jadi di ayat 20 dungi diari parjolo duk salpu ar sabat lao masih Maria Magdalena sugot dinahulumi taida majuson nagudangan margoar si Maria akka buru-buru parjolo lao dihaheyoni oma. Jadi molo beli piga pertikian dang adong tare tong akka paropuan ale molo dison berprakarsa aktif nasida memprakarsai parjolo imana do nama jo sisiani lao imana parjolo hijau sisiani beta. Jadi dung lai mana muse nung makatai Tuhani pabuama. Gabe disuruh Tuhatta aktif, kreatif, berperan akaparopuan. Isoma titik awalnya bahwa wanita juga, perempuan juga ikut dalam segala hal. Nah, memang dado terkenang. Jadi dah ngadong be ison, mulu tapat udus. Soto ngadong be nama dok. Akka amat taman. Nang masoni dena di sudeu laon. Ternyata perempuan berperan aktif. Nung ngasalpu na jolu ngarone bar. Imahaheon ni Kristus. Jadi mulate madiraden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Idon. Molo orang ye tong akaparopuan di hala Israel na ujui ale mo lihahiu ni Kristus aktif kreatif disuruh dohot dalam segala hal harus berperan aktif. Ah di bani mulate madi akka ama na paluason akka ina akka buruna carilah ilmu setinggi-tingginya unak tu bawa setinggi-tingginya tu boru serendah-rendahnya tang betong alai dema haru tu hatta mangalian kesempatan ido na warna genderi yunung bese holan na gender nita HP tong tatutupi peran aktif tu akaburu amu pe kainang akka perempuan akka dongan aktif parjolo berprakarsa ida maun ni yamang da do takenang ida kan dang caksisi mo parjolo ni sogo manogoti so dia do pena masa turlau dua lagi lima. Jadi unang be mulai disuruh mandok kata muma unang mesoni nang te au yakin do
Sudima dohot boy hobasya ka perempuan. Ala di Galatia tolak do lalu sada do hita. Dang bardiebar bau do borua. Galatia tolu ayat 20. Emang do takenang sada do hita dang bardiebar. Jadi sekolah na tibo ko sahak do berbagi sama. Nah iparhalado pe ikodoh do tok perempuan. Situ pe ko boy do perempuan. Nah, dakin ngaho bereng peran ni perempuan gabi pemandu ede. Nah, denggamai dohot aktif itong-itongan huria berperan bersama. Yang mangda do takena. Nah, di haparado di Sudema. Yang mulia tema Indonesia pe ya presidenna perempuan. Kita pe paresesta perempuan. Sedetiki neng dohot mana si detiki gabe sekjen gabe purus sadong olanon hurak suara. Komerdu beduto. Nang sia-sian kemampuan menentukan. Ido, unang idok, dang iliak kamu dang gaya muhami bah balului suara asabui. Pokoknya diikutkan dalam segala pertandingan. Itu kan nama danggabe hadiahi mulu subuh itu oleh anu ke dia ko mampu mana baru targai. Nah itu nani dok nani son saulat na remang do takenang bahwa kebangkitan Kristus hahiun ni Kristus mengangkat semua martabat pabohi tapi mampu. Jadi unang aurak ku bawa to wasa idok hehe lubete. Hehe lubbu ya no artinya. Mulu lubbu na kehe itor belbel do. Jiunang asa hehe ikut jolo belbelon. Dah hatop berprakasa. Pabua na dohok do hita. Disudi akau lao. Sadenari mamang do takenang. Haheheon ni Kristus sasitong na. Paheheo kita sien hapuguso. Oto. Sulat nari. Paheheon ni Kristus, paheheho kita sian hapuguson. Dengan dong berahitan na pugus. Alai hucek di data 21,06 juta nai Indonesia na pugus. Nang do berahamu siya teh. Ayang do pete so namang paralu namin na pugus dang bete. Kana mora na masudion, na mora jong. Alay molaong do penapogos. Ay so tumbuti mate tu hat taon. Ay to urus di pistahok kamu au. Marula-hula. Au no pusa de taon nuang, no pusa de tao ko ngames tahun hehehe. Hape to urus to di hapogoson. Ayah ado lapatan ni inna tu hatte urate. Nang ite. Ay to urus so merpogos. Hape au hehe. Ayah ado lapatan na ho do to ngames tahun au. Molo so hehe ho. Ima, jadi molo dong dope ntar dapot siak kita na pogos asong na sobermak na dope arti ni haheoki song budi maun. Dengi doma? Iha pogoso kita lima muji-muji di bata. Mau lihat Tuhan haheomi, nunga talu hamatean, nunga talu haholomon. Ipa talu alih hita dang manaluhon. Nah di benia mang doh takenang hatop maluho siak kepogosom. Itu 21,06 juta na ina pogos bah ay si do naingon mulai hati ma danga dong parhatu dua non parhatan doha non na pogos na mora masudi taki ku cek kata tanya mi do perhaladu mamora di hapistaran arung na doktor arung na pedita arung na precious mulai hati ma soto ngadong behita no one left behind soto ngadong na pogos manang nasada pe molo arong dope hatok mak molo tu tahun depan marpesta hita ikon nama moran nama sudi emang bama benota tutu molo hita Indonesia negara agraris sudah lengkap ang dulu nasa lengkap yamu tanamu bebidang sumber daya alam sumber daya lokal semua tersedia
Dohonota sadong udan barot harus udan. Sampai terganggu kehalak marminggu. Pereng majone, sudah lengkap. Persoalan nuaing hehe dohita mengoptimalkan sumber daya lokal hehe dohita. Lao pahehehon padaraman ningoluta asa adong panganota mangaleon persiuba tidak danak menguduti persekolahan tidak danak mangaleon si panganon niak ke keluarga anong do nah saulat nari potong buti dua dia tuhat tahun bereng kamu haka bibion soado kamu saya pestahok kamu doa au nggak berjuang hugarar haheheonon dohot mudar hugarar haheokon dohot hosa bayangin sampai mate mana terpajal suksang duri itubak mate marutak kosa itanom ikubur lesodong artina ay marhue do ta refleksi ulang jo namang do takena molo so sigop do hita hehe sian hasomalatta hurang dobe pamistahonota. Nah di bini emang do takena etama ta diskusi omma au wah bui rapita paheheun padaraman ni muluta paheheun padarama dohot partodiota kemampuan kompetensi beta rapita napistar do halak batak napistar do hita salhutna mari membangun pasar memang hapugoson terjadi ala paguda kudu hita manuhor seluar ima hapugoson terjadi ala dangadong pasar mari kita cipta pasar bersama jadi rencana nami tutik keneng ro lau memiu hamu majo hamu mengoptimalkan sumber daya lokal dohot menyediakan jitun menjadi sarana pemasaran mula dong ibek kamu leo kamu tuhami asa dohot tay manigigahon soni marupani hapogoson ni petani aladang mampu mana mengemas menjadi barang jadi jika saya biar emang do tak kenang hapogoson ni petani baju isu jahe ijual jahe dak songoni be molo songoni do bodo igunting pasarta moli su kamu hacang kok gabe tik kacang dotong tepung kacang tiba kacang soni mak jadi sudah na sinuan ikon hatop satu si panganon mulut ido hamorau liku kobas lu hidison malu sen hapugosonon dohamu di pertanyaan ngata 3 hari na salpu mananyakon Tanah Batak HKBP peduli dengan Tanah Batak ide jo 3 isu kok keheduhita sian hasomalan heheduhita sian akan masa memang dado terkenang ido asa bermakna na luar biasa ahi no di mulutnya unang be masa be judi online atema pada umai pong mahita no mapersilak kutu hatta molo say somal hita dia kaha urang atau hajatota pada uma na manegai hau ay utang mutahi artini hau tulu huruf ha hurang a aek udan jadi hurang ma aek dohot udan molo isi gai halak ita bai halak kau dangadong hau judi online, climate change, perdagangan manusia, damang dah do takena, unang be, tapatu pasi songoni. Om mana tatang yakon, nani tang yakon ni HKBP piga partikin salpu, asa molo dohot tita hehe sian hahulomon. Nang bemar malas-malas tutu akahalak na malas memang lomo rohana ina hulum
kabering makana kadongan na sayo la mudu kan itu marsaluban do mana marsaluban buta mudu basa marsaluban haru teh marsaluban non rere haru rere tikari itu rigulung itu tubi masudit tong asonang teri de ja na ranat tong si jadi saya lomoran ini gulap jemolo ni dok dungu maho do ba hahadoli dungu maho ay gulap do ba mudu majo pay matiur dia bawa tiur ay nu ngai balu ti mana ina holom ay beni mang do takinang saula nari unang be sadina holom tuna tiuriho atong ihutum matuhamu oma argani hayut ni Kristus Yesus mulate matuhan nunga diukapo hahulumun nami gabe dotami dinatiur mulate matuhan nunga dipamonako hahulumun tuhaheheon hamatean tuhaheon mulate madituhatta nunga dohot tita napuna haheheon na pasada madirim dohot ibana asa sudi hope sugut hehe muse songon Kristus na hehe sian namate dinungani de bata mahita lao patauhon patuluson sudi aka nanidokna amin martayang mahita ali Tuhan mulia tema usabah rohanami tuho arganai haheheomon digararho marhite hosa digararho marhite mudar nungas sal pube nahulum marsinodang hati uroni ihaheomon Tuhan mulia tema dohami makalason Tuhan put patau mahami unang say holan di nahulum unang say holan di hasomalan ale doho Tuhan berperan aktif songon si Maria Magdalena nah hatop hojot di sudia kapar suruon radi borhat dang mabir be Tuhan ala nungarap dohoto Tuhan mulate ma patuk madamang dainang sudina poso bulungmon asa marsinoda kati uromu unang besay dina hulup pami nunga salpu akana salpu nunga salpu akana rubi unang besay mian motan hami dia kasikap pangalaho karakter si songoni nunga pola heheho dohot mahami hehe Tuhan songoko sigop mululaon padauhon hajahaton padauhon dosa do taurang patuk madamang dena ngodo sudina poso bulungot Tuhan asa sona kami tonga-tonga ni hamoraon kesejahteraan patuk kami saluhut na Tuhan mulai kondung ngadong borhat siak kami patau kami Tuhan jala patoras haporsion nami pabuan nasida pehehe do hobar tu haporsion na jala disima kami sogot marsipaidan akan aporsei duk sahat lakana tu asonangani patuk dipakirimo Tuhan babua monang sudi ala porsei maradu pokko supasu mahami saluhutna kaparhaladun di huriamon patau tongani ma ali jahuba holan mangasahon Kristus patuk kami muba sian hasomalan akan rubi tu sinodang hatiuron di hahiun nasyakko muliati Tuhan amin.